Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Srbija Global kanala. Ja sam Aleksandar Šargić. Danas želim da vam pričam o nečemu o čemu je na ovom kanalu već bilo reči. Srbija je pod istragom. Srbija je pod istragom u Americi i u Francuskoj. U Americi do duše više nezvaničnoj, privatnoj, a u Francuskoj pod zapravo državnom istragom. Već smo na ovom kanalu govorili o toj jednoj užasnoj špijunskoj aferi koja se dogodila u Francuskoj kada je jedna grupa ljudi, tačnije 11 uhapšenih ljudi i 12. glavni šef grupe koji nije uhapšen i o kome ćemo danas govoriti, kada su zapravo pokušali da naprave sukob između muslimana i Jevreja u Francuskoj, a sve to za interes ruske obaveštajne službe, stavljajući svinjske glave po džamijama i, s druge strane, skrnaveći jevrejske objekte. Drugi skandal o kome govorimo u ovoj emisiji jeste zapravo ono što se od 2020. događa u Americi, kada je Donald Trump zapravo rekao i optužio drugu stranu da je lažirala izbore u Americi. To, dakle, nije nova informacija, niti je nova informacija da neko Srbiju povezuje sa lažiranjem izbora u Americi. To je, dakle, stara informacija još od 2020. godine, jer postoje jasni tragovi da je firma Dominion imala svoje saradnike u Srbiji. Firma Dominion je firma koja je zapravo elektronski sprovodila izbore u Americi. Ono što ja želim da vam naglasim ovom prilikom jeste da istragu tim povodom nije započeo niti jedan državni organ Amerike. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Taj tekst o kome ovde govorimo i koji je podelio Donald Trump zapravo je preneo informaciju da je 2024. dakle na ovim izborima, trebalo da bude sprovedena nova manipulacija, znači nova krađa glasova, kako oni pišu, dakle, ograđujem se i citiram šta oni kažu. Dakle, tekst je preneo informaciju da je Elon Musk sa svojom ekipom informatičara sprečio upade u sistem glasanja u Americi koji je trebalo da budu izvedeni iz Srbije. Dakle, to je ono što je nova informacija, jer za ovo, što se tiče izbora 2020. to je, da kažem, u našoj javnosti već opšte poznata stvar. Naravno, verovatno ne svima vama, jer možda to te 2020. turbulentne godine nije sve vas zanimalo. U svakom slučaju, Aleksandar Vučić je navukao Srbiji i Srbima bedu na vrat. On je sada ušao u direktan sukob, zapravo, odnosno došao je u fokus Donalda Trumpa kao neko čiji režim, odnosno iz čijeg režima je trebalo da bude izvršena nova krađa glasova, a svi mi znamo da Donald Trump zapravo nikada nije zaboravio, nikada nije prestao da priča o tome da su mu izbori 2020. ukradeni. Naravno, u Americi je doneto mnogo presuda tim povodom koje su zapravo išle kontra Trumpovih tvrdnji. Međutim, ono što dokazuje sud ne mora nužno značiti da je bilo istina, jer su izbori 2024. potvrdili jednu ogromnu razliku između glasova suprotnog tabora u odnosu na 2020. godinu. No, ne bih se dalje bavio slučajem američkih izbora. Ta stvar je u našim medijima možda delimično i predimenzionirana kada su u pitanju same američke institucije, jer one nisu reagovale tim povodom. Međutim, dogodilo se to da je ovog puta Donald Trump podelio tu informaciju, dakle tih, da kažemo, blogera i tih, možemo ih nazvati nekakvim influencerima u tom MAGA pokretu, pogotovo u ekstremnim delovima MAGA pokreta, i portali su doneli neku informaciju, a onda je Donald Trump to podelio na svom ličnom profilu. Šta nama to govori o položaju Srbije? Pa govori nam to da
iako institucije američke se ne bave trenutno ovim problemom, da se bavi lično Donald Trump. Svi mi znamo da kod Donalda Trumpa su stvari uvek lične. Znači, svi koji pratimo Donalda Trumpa i svi vi koji ste imali priliku da delimično makar upoznate crte njegovog karaktera, znate da je to čovek koji sve shvata lično i kome su često lični odnosi bitniji od nekakvih dugoročnih državnih strategija. Za našu priču je neuporedivo važnije ovo što se dogodilo u Francuskoj, jer je na čelu te organizacije, te grupe, možemo kažemo špijunske grupe, koja je obavljala zadatke za rusku obaveštenu službu, bio izvesni Aleksandar Savić, o kome su vesti prenele sve najbitnije medijske kuće u Francuskoj, Mediapart, onda Le Monde i tako dalje. Ono što zabrinjava nas Srbe i Srbiju u ovom trenutku jeste činjenica da taj slučaj, dakle, nije zaboravljen u Francuskoj, već sada isplivavaju novi podaci u medijima, što može značiti da bi uskoro mogao uslediti nekakav pritisak na Srbiju, možda za izručenje onih ljudi koji su uhapšeni ili eventualno nekakva dublja vrsta istrage koja bi stavila pritisak na Srbiju u inače teškim i okolnostima, pogotovo ovim vezanim za energetiku i za platni sistem i za Narodnu banku Srbije, dakle u jednim uslovima koji su već više nego teški, ranjivi, krhki i nikom od nas zaista ovo nije potrebno, ali nažalost potrebno je nekim neuravnoteženim ljudima koji vode ovu državu i tu ne mislim samo na ovog koji se tu pojavljuje kao frontman, dakle na Aleksandra Vučića, nego na mnogo dublje strukture koje pokazuju zapravo da im ništa nije sveto i da nema toga u Srbiji što oni neće staviti pod rizik, što oni neće ugroziti zarad svojih sitnih ili krupnih ličnih interesa. U nastavku emisije poslušajte detaljnije šta se zapravo dešavalo u Francuskoj i kako je zapravo došlo do toga da francuska država pod lupu stavi Srbiju. U istrazi francuskih bezbednosnih službi, opisanoj u više medija, uključujući Le Monde, otkriveno je kako je grupa državljana Srbije učestvovala u dobro organizovanoj operaciji pod pokroviteljstvom ruskih struktura sa ciljem izazivanja međuetničkih i verskih tenzija u Francuskoj 2025. Centralna figura u ovom slučaju je Aleksandar Savić, čovek koga francuske službe direktno dovode u vezu sa ruskim obaveštajnim kanalima. Šta tvrdi Le Monde? Francuski Le Monde na osnovu uvida u istražne dokumente prvi iznosi tvrdnju da je Savić delovao kao operativni koordinator u ime ruskih interesa. Iako formalno nije u Francuskoj, on je preko šifrovanih aplikacija Telegram, Viber i drugih kontrolisao čitav tok akcije. Istražitelji u dokumentima koriste formulacije poput ruski uticajni aparat i operacija sa ruskom podrškom. Cilj je bio provociranje podela u Francuskoj. Prema istražnim organima, Savićev zadatak bio je da podstakne haos na takav način da se Francuska prikaže kao država koja ne kontroliše unutrašnju bezbednost. Meta su bili muslimani i Jevreji, dve zajednice koje se u Francuskoj već pod pritiskom zbog globalnih kriza, Gaza, Bliski istok, migracije. Rusi, po tezi francuskih službi, žele da konstantno podrivaju zapadne države, a Francuska je jedan od najvećih kritičara Rusije u Evropskoj uniji. Prvi napad je bilo bacanje zelene boje na jevrejske institucije. U noći 30. i 31. U noći između 30. i 31. maja 2025. nepoznate osobe obojile su zelenom bojom više objekata povezanih sa jevrejskom zajednicom, nekoliko sinagoga, jedan košar restoran i Parijski memorijal holokausta. Obojica su nosila zaštitna odela. Video nadzor beleži nekoliko sumnjivih kretanja. Policija pronalazi vezu između lica na snimcima i trojice Srba koji su zatim uhapšeni na graničnim prelazima. U telefonu jednog od njih nalaze se adrese meta, kao i komunikacija sa Savićem. Drugi napad je zapravo postavljanje svinjskih glava ispred džamija, što je bila verska provokacija za muslimane. U noći između 8. i 9. septembra 2025. usledio je još teži incident. Oko 10 svinjskih glava raspoređeno je ispred 9 džamija
u različitim delovima Pariza. Dakle, provokacija za muslimane, kako bi napravili nekakvu agresivnu pobunu. Na nekim glavama bio je ispisan natpis Macron. Ostavljanje svinjskih delova, odnosno svinjskih glava ispred islamskih bogomoljama u Francuskoj, tretira se kao teška provokacija koja može da dovede do masovnih protesta. Francusko tužilaštvo u dokumentima ocenjuje da se radi o nameri da se izazovu nemiri širokog obima. Kako je Savić to zapravo sve organizovao? Istražitelji su rekonstruisali da je Savić slao adrese objekata, upućivao učesnike kako da deluju bez tragova i organizovao kupovinu svinjskih glava preko drugih lica, birao je zatim rute, puteve bekstva i kontrolisao medijske objave kako bi se maksimalno podigao efekat od toga. Dakle, pokušali su da medijskim putem zapravo uvećaju značaj tih svojih akcija da bi provokacije bile veće i da bi sukobi bili širih razmera. Ukupno uhapšeno je najmanje 11 državljana Srbije. Francuska policija povezuje dve akcije i pronalazi širu grupu iz Srbije koja je boravila u Francuskoj, Španiji i Nemačkoj. Ukupno 11 Srba uhapšeno je zbog učešća u operacijama koje ugrožavaju unutrašnju bezbednost Francuske. Savić nije uhapšen, ali se veruje da se nalazi u Srbiji ili Rusiji. Francuska je izdala međunarodni nalog, međutim, prema medijima to još nije formalno potvrđeno. Zašto je Francuska uverena u rusku ulogu i zašto je data zvanična informacija da se radi o ruskoj službi? Naime, Savić već više godina boravi u Rusiji i ima kontakte sa strukturama bliskim GRU, dakle Ruskoj bezbednosnoj službi. Zatim, metodologija je tipično ruska, znači izazivanje unutrašnjih sukoba u drugim zemljama zarad nekih svojih konkretnih interesa. Da je komunikacija koja je nađena kod učesnika koordinisana sa više spoljnih telefona koji se vezuju za ruske IP adrese. Zatim da je Savićev račun na Telegramu bio aktivan u Moskvi. Francuske službe podsjećaju i na ranije ruske akcije u Francuskoj, špijunske afere, praćenje disidenata, pokušaj infiltracije u političke grupe, širenje dezinformacija na protestima poznatih žutih prsluka. Ova operacija se uklapa u celu tu matricu, dakle mala grupa stranaca, dobro organizovana, zadužena za provokacije i onda se od toga napravi medijska eksplozija. Mogu slobodno da kažem da nam je ovaj režim i svi prethodni režimi koji su iznikli zapravo iz obaveštajnih službi navukli bejdu na vrat, jer mi Srbi apsolutno nismo to kakvim nas oni predstavljaju i ne bismo nikako smeli, niti bi trebalo da budemo obeleženi na takav način. Srbija je kolevka evropske civilizacije. U Srbiji postoji kultura i civilizacija Lepenskog vira u kojoj je rođen kult predaka na kome se zasniva čitava kultura današnje Evrope, a pogotovo, naravno, srpska koja najviše od toga čuva. U Srbiji se nalazi starčevačka kultura sa jasnim arheološkim nalazima koji pokazuju da je ovo mesto gde je rođena evropska poljoprivreda. U Srbiji se nalazi vinčanska kultura, kultura u kojoj je rođena prva metalurgija Evrope pre 7.500 godina. U Pločniku kod Prokuplja, u Belovodama, u istočnoj Srbiji, u južnoj Srbiji, u mnogim krajevima, a pogotovo u Pločniku kod Prokuplja, postoje nalazi koji pokazuju da je ovo bilo mesto najveće naučno-tehnološke revolucije zasnovane, odnosno sprovedene pre 7.500 godina, o čemu su pisali svi značajniji naučni časopisi, a o čemu sam ja pisao brojne knjige i radio brojne emisije. Umesto da Srbija bude prepoznata u svetu po tome, umesto da milioni turista se slivaju u Srbiju da bi videli gde je kolevka Evrope, gde je rođena civilizacija, jer gde je kolevka Evrope, tu je i kolevka Amerike i čitavog zapadnog sveta. Dakle, umesto da to bude Srbija, umesto da se time dičimo, umesto da o tome govorimo, umesto da razvijamo domaću zdravu hranu i poljoprivredu i turizam koji bi bio povezan sa time i donosio milione i milijarde prihoda, mi smo danas
jedno slepo crevo Evrope u kome se zapravo odvijaju borbe ili ti dogovori špijunskih službi, jer šta je nekada bio Berlin posle Berlinskog zida, posle rušenja Berlinskog zida postala je Srbija. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska_prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.